الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ونلله دغيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو المكي مالكي le secret et les jeunes donc sur le plateau sur le nouveau plateau sur les Céline Korola plateau ni ala sona machallah donc les jeunes ouais le secret akila kuma canadien ko so mais information fitini donc a dit Fanouma aywa émission aya fu nguga aimer tegengon flabe yorom na tegengon mi wulileno ni émission la meka ba mi toki tege digoka ça dit ka aimer quoi avec force de do sitira namato ka aimer jugu fana be émission na lo ba de aimer de donc no grave force obe force bo et sitira donc awdun information ka dawi ni information ka de ni ba fait information nga mesena e bi to ni émission la me bi to ka aimer de pour que force soit do sitira parce que YouTube baraga ne sharia awdi ni force te ka dora mena na mena dora ba siti be balaga tige donc autant chi arranger autant arranger autant faire arranger donc en tout cas faut voir ko kama YouTube te drome dama ya vraiment anga sababu bisi kana faire parce que mo ba numéro sur ko non c'est vrai mais ka fo ko ga war down vraiment o faut drome te ka dama fo lo kon tiere la donc faut mo ko famia donc aba aimer pour que fanga be se ga do sitira tuga muna wala sa siti bisi ka meye pour que aw yɛrɛ ka se ka kuraw mana bɔ don min na a ka se k'a sɔrɔ kuma bɛɛ o de la an b'a fɔ n ko donc a ka aimer ka partager pour que a jama ka caya a ko in ka mɛn sen na pour que aw bɛ se ka donc nafa sɔrɔ la cogoya min na n'Ala ka jɛn inchallah donc les jeunes yɛrɛ ka y'o bɛ ɲɔgɔn na bi bisimila. kosɛbɛ hakili la bi ye samedi ye tubabukalo tile 17 2021 donc sans plus tarder le secret o de musolaka dɔ bɛ yan a ka kuma cayalen don a ko tiɲɛ na ale cɛ ka position préférée o de ye n'u bɛna don dilanw na a b'ale biri de o de ye cɛ ka position préférée nka tiɲɛ yɛrɛ la o position in man d'ale ye a ko ka ca a y'a explication di mais a ko tiɲɛ na a man d'ale ye ale bɛ fɛ k'a dabila yalima ni muso in n'a ye position in dabila ni cɛ bɛna bɛn nin kan wa i bɛ se ka moral jumɛn di muso in fana ma. bon sutura ala k'an bɛn donc sababaw ma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko cɛ ka position préférée o ye birili de ye dɛ bon o kelen tɛ muso ka choix ye wa muso b'a fɛ ka donc o dabila fɛnɛ o tɛ baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma n y'a fɔ ni degun fɛn o fɛn nana donc couple kɔnɔna na a b'a essayer ka régler c'est à dire ka essayer ka solutionner o kɔrɔ ye ka essayer ka dilan cogo ɲini donc a la o ka fisa ni dabilali ye musolakaw filɛ nin ye fɛn dɔ bɛ yen a t'o faamuya birili k'a fɔ ko cɛ ma i k'i biri yafa bɔrɛ caman ka bila ye cɛ ka to ka f'i biri o de ka di cɛ ye e dun b'a dɔn o de y'a ka plaisir yɛrɛ ye donc kɛli la yafa bɔrɛ kelen ka bila ye o tɛ wa furu yɛrɛ sigilen bɛ rapport de kan donc furu sigilen bɛ rapport kan rapport dun sigilen bɛ diya de kan donc o diya ni cɛ ye a ka préféré kɛ kelen ye a kɔnɔna na o de kan ka labato kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ ni muso fana y'a ka préféré kɛra kelen ye o de kan ka labato kosɛbɛ parce que kun in yɛrɛ ye o de ye i y'a faamuya donc ni kun in y'o ye donc n'i ko k'i bɛ mun y'a ta dulon a yɔrɔ mun na n'i ko i b'o minɛ o na a bɛ n'a fɔ i ye a kun in minɛ a tigi la quoi donc problème bɛ se ka na a kɔnɔna na waati bɛɛ lajɛlen donc sisan an b'a fɔ muso de ɲɛna ko a ti dabila cɛ tɛ kɛlɛ a tɛ kɛ ni ɲɛkumu ye nka a bɛ fɔ muso ye k'a fɔ biricogoyaw tɛ kelen ye birili cogoya bɛ taa fɔ biricogo 5 ɲɔgɔnna na cogoya mun b'a to parce que a y'a fɔ yan ko kɛri dimi de b'ale la o b'a kɔnɔ ko kɛri dimi de b'ale la donc ni cɛ tora k'ale labiri après k'ale ka kɛri dimi b'a fɔ k'a bɛ wuli c'est à dire a kɛri bɛ to k'a dimi fɛnɛ quoi donc sisan cogoya mun b'a to cɛ tɛ ale gosi tapi kan directement parce que n'i ye muso labiri biricogo 5 de bɛ yen ne bɛ mun dɔn a na dɔ bɛ yen i bɛ se ka tapi sɔrɔ joona donc tapi dun n'i y'a gosi k'a sɔrɔ muso don mun ni tapi ta a ci kosɛbɛ donc a sɔn bɛ sonner fɛn o fɛn ni hali ni biyɛn turula i la sisan a bɛ taa bɔ i sɔn de la donc k'a sɔrɔ sɔn dimi dun bɛ e la a bɛ kɛ cogo di sisan dɔ bɛ fara a kan de voilà donc o biricogo fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko cɛ bɛ fɛrɛ i ka tapi ma n'a bɛ se ka tapi gosi directement n'o bɛ se ka i sɔn in dimi o la i b'o éviter c'est à dire i bɛ na cogoya wɛrɛ kɛ mun tɛ o biricogo ye n y'a fɔ biricogo 5 de bɛ yen dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ i bɛ ka tapi bɛ surunya cɛ la n'a perintirira c'est à dire n'a ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn a bɛ sigi tapi ma mais dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ i ka fɛn bɛ k'i kɔnɔna na tapi bɛ janya donc cɛ la donc a tɛ se k'i sɔrɔ cogoya si de la k'a fɔ f'a bɛ taa se digina ma dɔ bɛ yen n'i y'o fana kɛ
e ka bobara in fana be ale fana kunbɛ dɔni a ka woro kɔrɔla in na dɔ bɛ bɔ cɛ ka sexy dɔ bɛ bɔ janya na ani e cɛ donc a kun kan ka fɛri ma ka se yɔrɔ min na a tɛ fɛri ma ten kosɛbɛ donc o biricogoyaw de bɛ yen minnu ka ca a b'olu dɔw de kalan k'o dɔn cogoya mun b'a to cɛ bɛ se k'a ka forotage kɛ k'a sɔrɔ cɛ t'a sɔrɔ kojugu au fond pour que sɔndimi kana to ka a sɔrɔ o ye fɔlɔ ye yan'a ka fura sɔrɔ a la i y'a faamuya bon n'a y'a sɔrɔ bana de don parce que infection nasira dɔ bɛ yen o fana b'a kɛ n'i y'a tigi gun sisan n'i sera ka tapi ma a bɛ kɛ i n'a fɔ courant donna a kɔnɔ i b'a fɔ k'u ye fɛn dɔ kɛ k'a sɔgɔ donc o infection in a b'o fana furakɛ ka bɔ a la donc yan'o fura in kɛli cɛ a bɛ biricogow de kalan cogoya mun b'a to cɛ bɛ se ka forotage kɛ n'a ye k'a sɔrɔ donc a ma digi a la walasa cɛ ka plaisir bɛ se ka to donc a bolo cogoya mun na o de y'a ma wajibi ye n'a m'o kɛ f'a ko k'a bɛ birili in yɛrɛ bɔ a la pewu a bɛ n'a fɔ a bɛna a ka furu bila donc danger la voilà o kɔrɔ ye di cɛlaka ti kuma maliyɛn cɛ walima farafin cɛ an ti kuma mais i b'a sɔrɔ an bɛ se ka hakilila jugu ta i kama donc k'a sɔrɔ a ma kuma i n'a fɔ misaliyala sisan e ka rapport basé ye birili de ye parce que e b'i ka sentiment sɔrɔ o la bon o sɔrɔ muso y'o minɛ ka bɔ e bolo ka sababu kɛ kunni dɔ ye ten dɔrɔn bon e dun bɛ muso fɛ o yɔrɔ in yɛrɛ fana de kama donc sisan a bɛ n'a fɔ i ka base ye mun ye a y'o minɛ i la sisan donc baro la n'i bɛ baro la i terikɛ mun ni n'o bɛ kuma ka ɲɛ n bɛ ka muso de ladɔnniya o a terikɛ cɛ terikɛ mun n'a n'o bɛ kuma ka ɲɛ ni baro jara cɛ bɛ se k'a fɔ cɛ i b'a dɔn madame ka ko cayalen don sisan trop vraiment a terikɛ b'a fɔ a ye ko mun na cɛ i b'a dɔn vraiment n tɛ ka n sago sɔrɔ a la bilen quoi mais i tɛ k'i sago sɔrɔ cogo di foyi t'a la a ka kɛnɛ foyi t'a la non i b'a dɔn nin waati yɛrɛ la vraiment n tɛ ka n sago sɔrɔ a la vraiment donc n tɛ ka n sago sɔrɔ bon o b'a sɔrɔ e bɛ finiw ko a normal la i bɛ ka tobili kɛ a normal la i bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a normal la fɛn o fɛn k'a kan ka kɛ cɛ nɛgɛ kura a finiw n'a fɛn o y'a bɛɛ dilan ka ban daranw bɛ wusu fɛn bɛɛ bɛ kɛ mais fu cɛ b'a bɛɛ jate fu de parce que munna a bɛɛ dulonlen bɛ kun mun na o de minɛnen don cɛ la donc n'o minɛna cɛ la cɛ ka kuma de bɛ caya n tɛ ka n sago sɔrɔ fɛn fitinin de don mun bɛ bɔ cɛ da mais a tɔɔrɔ bɛ se ka kɛ tɔɔrɔba ye fo furu bɛ se ka taa a gɔngɔn fɛ o kɔrɔ ye di ni cɛ y'a confirmer k'a fɔ ale sago in kɔni tɛ ka sɔrɔ bilen o bɛ se ka muso wɛrɛ furulen jigin cɛ kɔnɔ musow dun ta n'a ye sinamuso ko ye donc o ye mun n'a sɔrɔ o bɛ siran ala ɲɛ ye ni cɛ dun sago ni o minɛna ka bɔ a kɔnɔ dilan na i y'o minɛ na k'o minɛ ka bɔ dilan kɔnɔ fɛn den kelen ni fitinin de don dɛ mais o y'ale sago de ye o de bɛ lajɛ mun b'a bonya cɛ y'a ka sagoya mun dulon a la o de b'a bonya donc n'i y'o minɛ ka bɔ cɛ bolo o bɛ se ka cɛ kɛ sunkurutigɛra ye mun tɛ siran ala ɲɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a ye sunkurutigɛ daminɛ ka ban walima o bɛna jigin a kɔnɔ donc n'i y'a minɛ ka bɔ cɛ bolo i ye cɛ bila irisigi kan parce que munna communication de bɛ yen sisan whatsapp ni fɛnw bɔlen don musow fana bɛ cɛ ɲini na ala ye garijɛgɛ diya a ye dɔ sɔrɔ donc dɔ fana bɛ cɛ ɲini na cɛ ni dɔ bɛ baro la o fana taara ka base k'o de ye voilà parce que cɛ ale bɛ to ka parce que ale ye muso furu ka ban mais yɔrɔ min kɛra dekun ye sisan muso ko k'ale tɛ sɔn birili ma walima k'o bɛ ka k'o tɛ ɲɛ quoi donc o dun ye cɛ ka base ye bon cɛ bɛ a tɛna laloma wɛrɛ tɛ n'a bɛna muso wɛrɛ furu a b'o questionniw fili fili o tigi senkɔrɔ baro mana ja masiri ne ko e ka position ninnu bɛ cogo di rapport ko de don parce que a ma furu fɔlɔ vraiment a kɔni a kɔni bɛ na ka ci ma mais sisan muso ninnu ni ka fɛgɛ u b'a fɔ u tɛ se nin na u tɛ se nin na donc rapport ko ninnu na bɛɛ n'a ka plaisir don an tɛ ɲɔgɔn faamuya a ko la fɔlɔ fɛn jumɛn man di e ye rapport la ne kɔni tiɲɛ na birili de ka di ne ye ka to ka muso labiri o de ka di ne ye bon muso fana o bɛ furuko in de la de fait que cɛ k'o ka d'a ye ka ban o fana bɛ cɛ tɔ lasu de o kɔni o ye ne ka plaisir yɛrɛ yɛrɛ nin bɛ s'o la dɛ n'i y'i minɛ o la i bɛ kule o donc o tɛ k'o tigi kanuya ka t'i ma ye sa donc e dun muso y'o yɔrɔ in yɛrɛ minɛ ka bɔ e bolo pewu cɛ yɛrɛ an ka cɛ fɔ ni furu ka di ye k'a sɔrɔ se b'i ye i hakili b'i ta o fan in fɛ dɛ bon ni furu ka di ye k'a sɔrɔ se t'i ye donc i bɛ sabali mais n'a sɔrɔ furu man di ye se b'i ye mais i yɛrɛ ye sunkurutigɛ fana ka di ye quoi c'est à dire i ka diinɛw jɛlenba tɛ kosɛbɛ donc i bɛ kanuya ka taa tigi fan fɛ i bɛ taa kɛ sunkurutigɛra de ye donc ko in sunkurutigɛ k'i to furu kɔrɔ na o tɛ hɛrɛ ye ka taa muso wɛrɛ furu kana fara muso kan musow fana fɛ o tɛ hɛrɛ ye hɛrɛ don dɛ mais musow fana fɛ o tɛ hɛrɛ ye mais fɛn fitinin minɛni cɛ la o de ye nin bɛɛ kɛ mais muso y'a jate fɛn fitinin de ye janni bɛ yen den kɔnɔ bɛ ka n jan den kɔnɔ bɛ ka kɛ tan ne tɛ baga foyi ma a bɛ fɛn o fɛn fɔ n b'a bɛɛ kɛ n bɛ so wusu n bɛ daran falen n bɛ darankura da n b'a kɛ tan n bɛ kasa duman kɛra ye dumuni duman n b'a bɛɛ k'a ye mais ale bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ
o bebe ke cɛ mun ye o cɛ ɲa ka kanuya de dulon fɛnni dɔ de la a kɛra e kɔrɔ fɛn fitinin ye de fait que ale ye kanu in dulon a la n'i y'o minana a bɛ cɛ de pousser ka kobaw ɲɛsin i ma i tɛ se ka mun kunbɛn mais e y'a jate fɛn fitinin ye a minɛ dɔw cɛ la donc fitinin tɛ ka kuma la surunya dɔrɔn biri cogow a k'u kalan k'u dɔn cogoya mun b'a to cɛ bɛ se ka très bien frotter a birilen cɛ b'a ka damu sɔrɔ mais k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ k'ale kan parce que a fana ye mɔgɔ ye a da fa k'a kɛ hali ni tɔɔrɔ b'a kan a k'o ɲɛɲini k'o dɔn ni bana de don fɛnɛ a k'a furakɛ o de ye hɛrɛ ye mais n'a ye o ko in kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a gɔngɔn mana na o tɛ dɔgɔyara fiyewu fitinin de bɛ na ni gɔngɔnba in ye don mun n'a tɛ se ka solutionner bilen wa o b'a sɔrɔ a ɲinɛna fɛnɛ mais k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ye cɛ bila ka o ko in kɛ donc o tɛ kɛ hɛrɛya ma quoi ala k'an bɛn sɔgɔma n'ala ka ɲɛ inshallah donc n'a bɛ biri cogow fɛ ka image d'a ma c'est à dire ka leçon d'a ma professionnellement an t'o fɔ a ye YouTube kan yan mais a bɛ na ka groupe sanfɛ an b'olu walawala n'ala ka jɛ inshallah o weleli a b'o de kɛ groupe ye ɲɔbugu ɲɔkow de ye o ta kanw ye mun ye o bɛ fɔ a ye n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon le secret dɔ bɛna ɲininkali kɛ sisan ne yɛrɛ bɛna ɲininkali personnel dɔ kɔnɔ ko yalima n'a ma ɲɛ ko furu ko fa fila ko de don plaisir kan ka partage donc cɛ ka côté de minɛnen don a la sisan cɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ o la ni muso bɛ k'i plaît bon ni muso fɛnɛ ka côté kan ka lajɛ a la muso fɛnɛ n'a ko birili ta yɛrɛ presque i jani de b'ale fɛnɛ arranger yalima cɛ fɛnɛ tɛ se k'o kɛ ten wa bon muso ma a yɛrɛ ka droit ɲininkali kan na ɲininkali bɛ se ka na n'a ye voilà a b'a ka droit de ɲininkali kɛ an bɛ sɔrɔ ka jaabi di o ma donc comme a ye kuma ɲɛsin cɛ ma cɛ bɛ se k'a sago sɔrɔ ale la cogoya mun na k'a sɔrɔ a tɛ kɛ degun ye an b'o de jaabi d'a ma bon n'a ko sisan wa n'o de don ne fana bɛ ja sɔrɔ jani de la mais cɛ b'i ban o ma donc o fana question de ye an b'a essayer ka kuma o fana kɛ don wɛrɛ mais comme an b'o ɲininkali kɛ peut-être que o t'a arranger o t'a kun na quoi c'est à dire o degun t'a kan quoi sinon n'a degun b'a kan kun fɔ ɲɔgɔn fɛ degun b'a kan sisan a y'o de poser donc an fana b'a bilasira ni o de ye n'ala ka jɛ inshallah baasi tɛ le secret donc nin tigi fana a bɛ fɛ k'a dɔn ko fɔlɔ couple force yɛrɛ ye jumɛn de ye bamanankan ye min ye ko furu jumɛn ni jumɛn de bɛ fanga don furu la k'a basigi ka taa ɲɛfɛ k'a kolo gɛlɛya kosɛbɛ le secret k'i k'o fɔ an ɲɛna dakuru ɲɛ dama don baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma ko couple force ye jumɛn ye kɔrɔ ye k'a fɔ furu bɛ sinsin c'est à dire a basigi a fanga k'a fanga yɛrɛ ye jumɛn ye yarɔ an delila ka wariko kumaw fɔ yan mais an y'o fɔ ni mun ye o ni tɛ kelen ye furu ye force a force yɛrɛ ye mun ye fɛn belebeleba fila de don donc n'i b'a fɛ hali ni fɛn tɛ e kun force ka k'i ka furu la cɛ fan fɛ ani muso fan fɛ o fɛn belebeleba fila n'a y'olu labato dɔrɔn i b'a ye force bɛ to a ka furu kɔnɔna na mais k'a sɔrɔ hali wari tɛ aw kunna ni wari fana b'aw kun ka fara o kan o b'a tɔ dafa quoi donc furu force o ye danaya de ye voilà furu force n'i ye furu kɛ yiri ye sisan yiri yɛrɛ ju o ye danaya de ye c'est à dire muso ka da cɛ ra lahalaya bɛɛ lajɛlen kan cɛ fɛnɛ ka da muso ra lahalaya bɛɛ lajɛlen kan n'a fɔra ko karisa ye nin fɔ dɔrɔn muso k'a dɔn a cɛ ra k'a fɔ ne cɛ ma nin fɔ c'est à dire a ka cɛ a ka dara fo ka se yɔrɔ ma fo a bɛ sɔn ka nin fɔ a n'a bɛ sɔn ka nin fɔ a k'o dɔn muso fɛnɛ cɛ fɛnɛ ka da muso ra ka se yɔrɔ la fo a k'a dɔn k'a fɔ a kɔfɛ nin ye karisa ka kuma ye ni karisa tɛ sɔn nin ma ni dɔ de y'a diyagoya a ka nin fɔ sinon buru bɛ fiyɛ a tɛ nin fɔ nin tɛ karisa ka kuma ye quoi hali n'a da y'a fɔ a ka kuma tɛ nin ye dɔ de ye nin don a kɔnɔ k'a forcer k'a fɔ sinon a t'i to a yɛrɛ ma ka nin fɔ quoi nin t'a ka kuma ye quoi muso k'o dɔn cɛ ra cɛ k'o dɔn muso ra i y'a faamuya donc a bɛ fɔ o de ma danaya hali ni muso ye muso wɛrɛ ye a cɛ ka mobili kɔnɔ a côté k'a sɔrɔ cɛ tɛgɛ dalen bɛ a kan na u jɔlen don u bɛ baro la muso k'a fɔ nin y'ale cɛ ye tiɲɛ don dɛ mais a ma se nin ma ni muso ye a ma s'a ma fiyewu a ma deli ka s'a ma fiyewu voilà donc mais danaya b'o kɛ o ni danaya sera yɔrɔ dɔrɔn i b'i ka cɛ dɔn cogo min na ni i dalen b'a la cogoya min na i b'o dɔn k'a fɔ a ye nin kɛ mais c'est possible aussi donc cɛ k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ muso la c'est à dire danayaw ka se a dan ma aw fila ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ bɛ furu sinsin bere i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min furu force o ye danaya de donc sisan jumɛn de bɛ
a labalo parce que o dana in fana a bɛ se ka faga quoi voilà a bɛ se ka faga parce que dana in bɛ se ka ko ka bɔ yen dɔɔni k'a sa siɲɛ kelen donc pour que o kana k'ara jumɛn de b'a labalo o ye a ji de ye sa ji mun bɛ kɛ a yiri in kɔrɔ n'i y'a kɛ yiri yɛrɛ ye o ji in o ye morali de ye c'est à dire communication kuma ɲɔgɔnya aw yɛrɛ fila ani ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya o de y'a ji ye mun bɛ k'a kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen n'i ye muso ye dɔrɔn n'i ma fɛn dɔ lafaamuya a fɔ na yan e bɛna taa sugu la dɛ awɔ e bɛna taa nasan na awɔ ayi dun i bɔlen min cogo la bi dɛ a foyi tɛ ayi ne bɛ dɔn sa i cogoya tɛ nin ye sa ni mun bɛ yan fɔ sa ayi foyi tɛ ala kama sa ne bɛ san caman ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ dɔn sa san joli ni mɔgɔ mɛ e t'i yɛrɛ fɔ ne ye ko dɔ bɛ yen sa fɛnnin dɔ b'i la quoi a fɔ n ye sa i ka sɔrɔ ka taa sugu la parce que ne bɛna taa baara yɔrɔ ni ne nana sa ne bɛna waati min ta k'a sɔrɔ n ma na o bɛ mɛn donc a fɔ n ye dɔrɔn ni mun don an ka régler n ka sɔrɔ ka taa n t'a fɛ ka taa k'i dusu kasi e t'o ta a fɔ ne ka donc ne tun bɛ k'i ka saki woloma ni capote n ye capote de y'a kɔnɔ voilà donc sisan i b'a sɔrɔ muso y'o ye cɛ kun mais comme a dalen b'a cɛ la ka se yɔrɔ mun na a dusukun bɛ k'a fɔ a ye a tɛ sɔn a bɛ sɔn a tɛ sɔn a bɛ sɔn donc sisan yarɔ danaya in bɛ ka balancer de sa bon pour que ka o yɔrɔ in ko ka bɔ a nin na communication b'olu de kɛ yeah donc kuma ɲɔgɔnya b'olu de kɛ bon cɛ bɛna mun de fɔ sisan mais c'est vrai i ye capote de y'a kɔnɔ awɔ an b'a fɔ n ko i ka planning jɔ wa awɔ an y'o fɔ ne ni kuma bɛn o kan wa an ma kɛ kalo salen na ne taara capote joli san an taara nin hakɛ de san o don ni bi cɛ an ye siɲɛ joli de kɛ a bɛ se nin siɲɛ hakɛ ma o yɛrɛ fɛ capote tɔ bɛ se joli ma a bɛ sɔn ka se 2 ma dɛ e ye capote joli y'a kɔnɔ 2 a banna capote an yɛrɛ ka capote tɔ de don a bɛ lafiya donc i b'a ye a bɛ tɛmɛ ka taa sugu la donc toujours danaya in bɛ yen mais ni a bɛ se ka balancer ni communication t'a kɔnɔna na c'est à dire ni kuma ɲɔgɔnya t'a kɔnɔna na danaya mana sabati cɛ ni muso cɛ o de furu sinsin bere c'est à dire o de y'a force ye mais mun bɛ a labalo o ye kuma ɲɔgɔnya ye cɛ ani muso cɛ donc muso fana kan ka kɛ ten n'i ma mun faamuya a b'o de fɔ cɛ n'i ma mun faamuya a b'o de fɔ donc danaya in o b'a tɔ sabati i b'a sɔrɔ aw ka couple la sisan hali n'aw ye fantanw de ye a bɛ vie k'a sɔrɔ nisɔndiyara a bɛ vie u b'a fɔ ko k'a sɔrɔ aw erreur don aw bɛ fɔ cogo di aw erreur don donc cɛ bɛ nisɔndiya a ka furu kɔnɔ fɛn t'a kun tɛ mais a nisɔndiyalen don muso fana i b'a sɔrɔ cɛ ne don dɛ fɛn t'a cɛ kun bɔ a yɛrɛ ye maa jiginnen ye mais tiɲɛna adamadenya nisɔndiya ni dusukun yɛrɛ nisɔndiya donc i b'a sɔrɔ o b'a kan quoi donc aw ni wari tɛ kelen donc n'a sɔrɔ wari b'aw kun fɛnɛ ka fara o kan o b'a tɔ dafa donc o de ye ji ye n'i ye furu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a force ye k'a kɛ yiri ye a yiri o danaya de ye n'i b'a fɛ yiri in ka labalo kuma ɲɔgɔnya ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a labalo donc ni a ye kuma ɲɔgɔnya tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni danaya in bɛ yen a bɛ se ka sa parce que bisiki na a ko dɔɔni ka taa i n'a fɔ n bɔra ka mun fɔ sisan ka yiri yɛrɛ faga ka bɔ yen pewu donc furu force walima couple force u y'a fɔ cogo min na danaya don a bɛ sinsin ni mun ye o ye communication ye cɛ ni muso cɛ quoi kuma ɲɔgɔnya donc cɛ ni muso cɛ an b'a faamuya cogo min o de ye n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn na nin kan bon hakili la émission sera a kuncɛyɔrɔ ma ci tɛ le sɛgɛrɛ bolo halisa ka fɔ a ka fanu ye baasi t'a la ci mun bɛ yen an ka voyage waati surunyalen don a ma se dɔɔni mais n'a sera an b'u informer donc selibaw kɔni surunyana halisa Ala ka se ka sɔngɔko nɔgɔya an n'an ka fanu bɛɛ lajɛlen ma donc ka taa yan fo ka taa se jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ lamɛn yɔrɔ min na donc an y'a fɔ an bɛ segin a kan k'a fɔ an ka baara ye kurusi kɔnɔna kibaruyaw dɔn ni degun b'i kan i ka kurusi kɔnɔ i b'an ka da kɔn an b'a régler discrètement c'est à dire an b'a régler sutura la quoi k'a sɔrɔ mɔgɔ si m'a choix tafe kɔnɔna fɛnɛ o cogoya kelen de don ni degun bɛ yen ma chérie i b'an wele ni Ala sɔnna ma inchallah an bɛ a kɔnɔna régler k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma bɔ a kalama ni Ala ka jɛ ye inchallah i y'a faamuya donc groupe b'an bolo i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na groupe in kan fɛn dɔw bɛ yen an b'a émission fɔ yan an da bɛ se a basiw ma bon ka don a kɔnɔna na ka détail yɛrɛ di ni yɛlɛ groupe kan i b'olu sɔrɔ donc o bɛɛ tɛ se ka expliquer YouTube sanfɛla la mais groupe ye ɲɔbugu ɲɔkow de don
ni welelu kara ta kan ye mun ye donc an b'o fi n'ala ka jɛ inchallah donc toujours Malick le secret les jina ne kun bɛ plateau ba ye n ka y'a bi ni b'a ɲɛna internet sɔrɔ o b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet sɔrɔ n'ala ka jɛ